I don't have words to express how I feel. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Ninakosa misemo juu ya kuonesha ile minashikia. I'm sure this is the day the Lord has made. Je suis sûr que ceci est le jour que le Seigneur a fait. Hakikisho kwamba hii ni siku Bwana alifanya. And may the blessings of God rest upon those who gathered here today. Que les bénédictions de Dieu reposent sur ceux qui sont rassemblés ici aujourd'hui. May the blessings of God rest upon all who are switched on online to hear the message today. Et que les bénédictions de Dieu soient sur ceux qui suivent en direct sur Internet aujourd'hui. Na baraka ya Mungu iwe yule abale bote beko nafuata mara moja kwa internet leo. By the grace of God, I'm going to share God's word with you. Par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous la parole de Dieu. Kwa neema ya Mungu tagawanya pamoja nanyi neno la Mungu. For heaven and earth will pass away, but God's word remains forever. Car les cieux et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Lakini mbingu na dunia vitapita, neno ya Mungu haitapita kamwe. There are always two groups of people when the word of God is being preached. Il y a toujours deux groupes de gens quand la parole de Dieu est apportée. Unakuwaka paka kundi mbili ya batu wakati neno ya Mungu inaletewa. John chapter 8 verse 47 says, Dans Jean chapitre 8 verset 47, il est écrit: Yohane 8:47 imeandikwa, He that is of God hears the words of God. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. yule kwa Mungu kunasikia maneno ya Mungu. But to the scribes our Lord had to say, Mais aux scribes, notre Seigneur devait dire: Lakini kubaandishi Bwana wetu aliwaambia, You don't hear the words of God because you're not of God. Vous n'écoutez pas les paroles de Dieu parce que vous n'êtes pas de Dieu. amusikie maneno ya Mungu sababu hamuna ba Mungu. In the days of our Lord, thousands came to hear the message. Au jour de notre Seigneur, des milliers étaient venus écouter le message. Siku ya Bwana wetu maelfu ilikuwa kusikia ujumbe. In Matthew chapter 3 from verse 1 to 3, Dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 au verset 3, Mathayo 3 mstari wa kwanza mpaka wa 3. we're told precisely what happened at the first coming of Christ. il nous est décrit exactement ce qui est arrivé lors de la première venue de Christ. Banatuonesha ile ilifika kabisa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. John the Baptist was a man sent from God with the message of God. Jean-Baptiste était l'homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu. Yohana Mbatizaji ni mtu alitumiwa na Mungu na ujumbe ya Mungu. And Bible prophecies were fulfilled through his Et au ministry. travers de son ministère, les prophéties bibliques furent accomplies. Kupitia huduma yake maunabii ya Biblia ilitimia. The promise of Isaiah chapter 40 verse 3 was fulfilled. La promesse d'Ésaïe chapitre 40 verset 3 fut accomplie. Malako ya Isaya 43 ilitimia. Malachi 3 verse 1 was fulfilled. Malachie chapitre 3 verset 1 fut accompli. Malaki ya 3 mstari ya kwanza ilitimia. And if you read Matthew 3 from 1 to the end, Et quand vous lisez Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à la fin, Mathayo sura ya 3 tangia mstari wa kwanza mpaka mwisho. from Jerusalem and from all the region of Judea, the people came to hear the message of God. de Jérusalem et dans tous les peuples rassemblés dans Judée, ils étaient rassemblés pour écouter la parole de Kwa Dieu. Yerusalema na majimbo yote ya kando kando watu walikusanyika kusikia neno la Mungu. And those who believed were baptized. Et ceux qui avaient cru furent baptisés. Na bale baliaminiaka balibatizwaka. Faith and obedience go together. La foi et l'obéissance vont ensemble. Imani na kutii biko natembea pamoja. If you believe, you obey. Si vous croyez, vous allez obéir. Kama unaamini utatii. Mark chapter 16:16. Marc chapitre 16 verset 16. Marko 16 mstari wa 16. Those who believe and are baptized shall be saved. Ceux qui croiront et se feront baptiser seront sauvés. Bale bataamini na kubatizwa bataokolewa. This we have to understand very clearly, beloved brothers and sisters. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre cela très clairement. Bapendwa bandugu na badada katika Kristo, tunapaswa kuelewa ile vizuri kabisa. We must have our personal relationship with God through Christ our Lord. Nous devons avoir notre relation personnelle avec Christ au travers
par Dieu au travers de Christ. Tunapaswa kuwa na ushirika wa upekee na Kristo kupitia Mungu ndani ya Kristo. You must know of a day in your life when you repented and gave your life to Christ. Vous devez reconnaître le jour dans votre vie, vous êtes repenti et donner votre vie au Seigneur. Tunapaswa kutambua siku maisha yako litubu na kutoa maisha yako kwa Bwana. Only if you recognize that you are lost, you can be C'est saved. seulement en reconnaissant être perdu qu'on peut être sauvé. Ni mpaka kama unatambua sema unapotea ndio unaweza kuokolewa. Only if you realize you're wrong, you can be made right. C'est seulement en reconnaissant avoir tort qu'on peut avoir raison. Ni mpaka kama unatambua unakosa ndio unaweza kupata sheria. In Matthew chapter 15, Donc- our Lord spoke a wonderful word. Dans Matthieu chapitre 15, notre Seigneur a dit des paroles merveilleuses. Mathayo 15 Bwana wetu alisema maneno nzuri sana. It's verse 8 and 9. Au verset 8 et 9. Mstari wa 8 na wa 9. This people draws near to me with their lips, with their mouth, Ce peuple m'honore des lèvres. Hapa batu beko naniheshimu kwa mikono. and they honor me, Ils m'honorent, Wananiheshimu. but their hearts are far away from me. mais son cœur est éloigné de moi. Lakini moyo wake uko mbali na mimi. But in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ni mwabule beko naniheshimu. Mkufundisha makanuni yenye kuwa maagizo ya watu. All the religious worship is in vain. Toute adoration religieuse, c'est en vain. Kuabudu kote kwa kidini ni mwabule. Wherever the doctrines of men are being taught, Partout où il y a des préceptes, des doctrines humaines sont enseignées, Fasi yote kwa makanuni mafundisho ya batu beko naifundisha. all the worship services are in vain. toutes ces réunions d'adoration sont en vain. Ile mikusanyiko yote ya ibada ni mwabule. In John chapter 4, our Lord said, Dans Jean chapitre 4, notre Seigneur a dit, Yohane 4 Bwana wetu alisema, God is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. wanapaswa kumwabudu katika roho na ukweli. So by the grace of God, the message of the hour is to bring us back to the word. Ainsi, par la grâce de Dieu, le message de l'heure, c'est nous ramener à la parole. Hivi kwa neema ya Mungu ujumbe wa wakati ni kuturudisha kuneno. And we shall quickly touch on a few main points. Et nous allons toucher les points principaux. Na tutagusa manukta ya mafaa. By the grace of God, the New Testament church is restored to where she was at the beginning. Par la grâce de Dieu, l'Église du Nouveau Testament est restaurée telle qu'elle était au commencement. Kwa neema ya Mungu kanisa agano jipya kunarudishwa vile ilikuwa kwa mwanzo. When the scripture speaks about John the Baptist's ministry, Quand l'Écriture parle du ministère de Jean-Baptiste, Wakati andiko nasema juu ya huduma ya Yohane Mbatizaji, always the word prepare is being used. c'est utiliser le verbe préparer, préparer. leo natumia mpaka msemo kutayarisha. In Isaiah chapter 40, Dans Ésaïe chapitre 40, Isaya 14, in Malachi 3, dans Malachie chapitre 3, Malakia 3, in Luke chapter 1, dans Luc chapitre 1, Luka sura ya in kwanza, Matthew chapter 11, dans Matthieu chapitre 11, Mathayo 11, prepare. prépare, préparer, préparer. tayarisha. And according to the word of God, Et selon la parole de Dieu, Kufuatana na neno la Mungu, when God made the promise for the prophet before the great day comes, quand Dieu a fait la promesse du prophète qui doit venir avant le grand jour, wakati Mungu alifanya malako ya nabii alipaswa kuja kabla ya siku kubwa ya he Bwana. used the word restore. il a utilisé le mot restaurer, Alitumia ramener. msemo kurudisha. Malachi chapter 4, Malachie chapitre 4, Malakia 4, he shall restore. il ramènera. atarudisha. Matthew 17:11, Matthieu chapitre 17, verset 11. Mathayo 17 mstari wa 10. I will send you Elijah and he will restore all things. Et je vous enverrai Élie, il rétablira toutes choses. Alitumia Eliya atarudisha kila kitu. Mark chapter 9 verse 12, Marc chapitre 9, verset 12. Marko 9:12. surely Elijah shall first come and restore. Il est vrai qu'Élie viendra premièrement, rétablira toutes choses. Ni ya kweli Eliya atakuja kwanza na kurudisha kila kitu. It's a message of restoration to the very beginning. C'est le message même de la restauration du commencement. Jo ujumbe yenyewe kurudisha ya kumwanzo.
The first and the last sermon must be the same. La première et la dernière prédication doivent être identiques. Mahubiri ya kwanza na ya mwisho yanapaswa kufanana. The first and the last baptism must be the same. Le premier et le dernier baptême doivent être identiques. Ubatizo wa kwanza na wa mwisho vinapaswa kufanana. The first and the Lord's baptism must be the same. Le premier et le dernier repas du Seigneur doivent être le même. Meza ya Bwana ya kwanza na ya mwisho yanapaswa kuwa sawa. So we have to go back to the Great Commission. Ainsi, nous devons retourner à la grande commission. Hivi tunapaswa kurudia kukazi. The Great Commission is found in the four Gospels. La grande commission, on la trouve dans les 4 évangiles. Kazi kubwa tunaipata ndani ya Injili ine. In Matthew chapter 28, verse 19. Dans Matthieu chapitre 20. Ready to love your brother and your sister with all your heart. Êtes-vous prêts à aimer vos frères et sœurs de tout votre cœur? Are you ready to come into the unity of the faith and the body of Christ? Êtes-vous prêts à parvenir à l'unité de la foi dans le corps de Christ? Uko tayari kufika kumoja wa imani mwili wa Kristo? So it was at the very beginning in the book of Acts. Ainsi en était-il au commencement dans le livre des Actes. Ndio vile ilikuwa kwa mwanzo mu kitabu cha Matendo. At the very beginning there was no false brethren, Au commencement, il n'y avait pas de faux frères, Mwanzo hakuwa bandugu babongo. no wrong teaching, aucun faux enseignement, Hakuwa mafundisho ya no bongo. wrong imitation of the gifts of the il Spirit. n'y avait aucune imitation du don du Saint-Esprit. Hakuwa kufuatilisha kwa zawadi ya Roho At the Mtakatifu. very beginning, Au commencement même, Kumwanzo kabisa. it was the true body of Christ. c'était le véritable corps de Christ. Ilikuwa mwili wa kweli wa Kristo. And all the members were baptized by the Holy Et Spirit. tous les membres étaient baptisés du Saint-Esprit. Na bamemba bote balibatizwa na There Roho was a Mtakatifu. divine harmony in the body of Il y Christ. avait une harmonie divine dans le corps de Christ. Ulikuwa ushirika wa kimungu. A divine order in the ministries God placed in the Il church. y avait un ordre divin dans le ministère que Dieu avait établi dans Ulikuwa l'Église. utaratibu wa kimungu mu mahuduma Mungu aliweka But mkanisa. a few years later, Mais quelques années plus tard, Lakini miaka nyuma chache many things happened. plusieurs choses sont apparues. vitu vya mingi vikaonekana. Especially the Apostle Paul has written about it. Et particulièrement l'apôtre Paul a écrit à ce sujet. Kwa upekee mtume But Paulo let me aliandika say pale. this, let me say this. Mais permettez-moi de dire ceci. Uniruhusu niseme hii. Now the bride of Christ Maintenant, l'épouse de Christ Hapa sasa bibi harusi wa comes Kristo. out from all confusion. sort de toutes les confusions. Hivyo natoka mu mafujo yote. No true child of God will believe any interpretation. Aucun vrai enfant de Dieu ne peut croire une interprétation. Mtoto wa Mungu wa kweli Adamu hawezi kuamini Every tafsiri. true child of God will believe every word of God. Chaque vrai enfant de Dieu croira chaque parole de Dieu. Kila mtoto wa kweli wa Mungu ataamini kila neno ya Mungu. And just as the Lord and Savior was the Word manifested in flesh, Comme notre Seigneur et Sauveur était la parole manifestée dans la Yeye chair, Bwana na Mwokozi wetu alikuwa neno linaloonekana mu so mwili. the bride of Christ will be the manifested Word of this hour. ainsi l'épouse de Christ sera la manifestation de la parole en ce temps. Bibi harusi wa Kristo atakuwa kuonekana kwa neno mu wakati. This is the day the Lord has made, Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Leo ni siku Bwana alifanya. and I believe with all my heart Et je crois de tout mon cœur Na mimi naamini kwa moyo wangu wote that you are chosen by Almighty que God, vous avez été élus par le Dieu Tout-Puissant. kwamba mliteuliwa and you are predestined to hear the Word of Et God, vous avez été prédestinés à écouter la parole de Dieu. mlitangulia kutayarishwa and kushikia to neno la believe as the Scripture Et says, de croire comme le dit les Écritures. na kuamini vile maandiko yanasema and have part in what God is doing right now. Et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. na kushiriki kukile Mungu anafanya hapa Let me sasa. make the statement. Permettez-moi faire cette déclaration. Uniruhusu niseme hii msemo. Many look back to what God did in the days of William Branham. Il y en a plusieurs qui regardent en arrière à ce que Dieu a fait au temps de William Branham. Wengi beko naangalia kukile Mungu alifanyaka wakati ya And there William is Branham. nobody on earth who appreciates William Branham more than I do. Il n'y a personne sur la terre qui apprécie Frère Branham plus que moi je le fais. Hakuna mtu pa dunia anaweza kupenda ndugu Branham. I'm an eyewitness. Je suis un témoin oculaire. Niko mshuhuda. I'm an ear witness. Je suis un témoin auriculaire. Niko mshuhuda
muda wa kuona na macho. I can say like John the Apostle, Je peux dire comme l'apôtre Jean, Naweza kusema kama mtume what my Yohana, eyes have seen, ce que mes yeux ont vu, ile macho yangu iliona, what my ears have ce heard, que mes oreilles ont ile entendu, masikio yangu from the word ilisikia, of life, de la parole de la vie, kuhusu neno la uzima, that we share with you. c'est ce que nous partageons avec vous. ndio ile tuko na gawanya na mimi. I knew Brother Branham for 10 years. J'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Nilijua ndugu Branham miaka 10. I drove with him in the same car. J'étais avec lui dans la même voiture. Nilitembea naye mugari moja. He was on the steering wheel, C'est lui qui était au volant Yeye ndio alikuwa anatembeza, and I was sitting next to et him. moi j'étais assis à côté de lui. mimi nilikuwa na pembeni yake. I ate with him at the same table. J'ai mangé avec lui autour de la même table. Nilikula naye pameza. I saw the supernatural ministry. J'ai vu ce ministère surnaturel. Niliona hii utumishi ya kiroho ya The same ministry our Lord had the Son of Man. Le même ministère qu'avait notre Seigneur en tant que Fils de l'homme. utumishi mwa Bwana wetu alikuwa nayo kama mwana wa mtu. Like our Lord could say in John chapter 1, Comme notre Seigneur pouvait dire dans Jean chapitre 1, Vile Bwana wetu alisema mu Yohane sura ya kwanza, before Philip called you, I've seen you under the tree. avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu sous le mbele figuier. ya Filipo kukuita nilikuona chini ya mti. He could say to Peter, thy name is Simon, thy father's name is Jonas. Il pouvait dire à Pierre, ton nom est Simon et le nom de ton père est Jonas. Aliweza kumwambia Petro, jina yako ni Simoni na ile ya baba yako ni Yona. He could tell the woman at the well, Il pouvait s'adresser à la femme au puits. Aliweza kuambia yule mwanamke 5 pasi, husbands you had, the one you've got now is not your husband. Tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. uko na babwana 5 na ule uko naye ana. Our Lord had to be a prophet Notre Seigneur devait être un prophète Bwana wetu alipaswa kuwa nabii. because in Deuteronomy chapter 18, parce que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 18, Inaandikwa mkumbukumbu la Torati 18. God made the promise, Dieu a fait la promesse. Mungu alilaka, I will raise a prophet from among your brethren. J'élèverai parmi vos frères un prophète. nalamusha kati ya bandugu yenu nabii mmoja. As a prophet, he saw visions. En tant que prophète, il voyait, il avait des visions. Kama nabii alikuwa naona, alikuwa na maono. That's why the Bible says C'est ainsi que la Bible Ni dit vile Biblia inasema in John chapter 5, verse 19, dans Jean chapitre 5 verset 19, Yohane the 5:19, Son can do nothing but what he sees the Father do. le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il fait que ce que le Père fait. mwana hawezi kufanya Ni Mungu. kitu mwenyewe, ni mpaka anaona ile baba anamuonesha. The same ministry repeated in our Le time. même ministère s'est répété dans notre temps. Utumishi mwa ilirudia mwi wakati yetu. When Brother Branham had his meetings in Germany, Quand Frère Branham avait tenu ses réunions en Allemagne, Wakati ndugu Branham alifanya mikusanyiko and the Ujerumani, people came into the prayer line, les gens qui s'approchaient dans la ligne de prière, watu walikuwa wanakaribia mstari ya maombi. God revealed to him who the person was. Dieu lui révélé qui était la personne. Mungu alikuwa anamfunulia ule mtu ni nani. He could tell a sister, a lady, Il pouvait s'adresser à une dame. Aliweza kuambia mwanamke, you're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. hautokei muhimu mji. You live in Hamburg. Tu vis dans la ville de Hambourg. Unakuwaga naishi mji wa You Hamburg. are a nurse. Tu es une infirmière. Uko muganga. I see you in a hospital. Je te vois travaillant dans un hôpital. Kuna kuona unatumika Told her mhospitali. all the details. Et il lui a dit tous les détails. Anamuonesha vyote kwa upana. He could speak to a brother. Il pouvait s'adresser à un frère. Aliweza kuambia ndugu, You're not from this city. Tu ne viens pas de cette ville. hautokei muhimu mji. You come from Berlin. Tu viens de Berlin. Unatoka Berlin. For every person our brother prayed, Pour chaque personne pour laquelle Frère Branham devait prier, Kwa kila mtu ule ndugu Branham aliombea. God showed him a vision. Dieu lui donnait une vision. Mungu alikuwa anamupa ono. And the supernatural light came down Et la lumière surnaturelle descendait Na ile nuru ya kiroho ilikuwa inashuka and was over the person. et demeurait sur la personne. na inaikala yulu ya mtu. 1,500 times, Brother Branham said. 1500 fois, Frère Branham a dit, Mara 1500 ndugu Branham The alisema. same pillar of fire that was with Moses, la même colonne de feu qui était avec Moïse, Ile nguzo ya moto moja ilikuwa na Musa. the same supernatural light that was with Israel, la même lumière surnaturelle qui accompagnait Israël Mpaka ile nuru moja ya kiroho ilikuwa na is sisi with us Israeli. today. est avec nous aujourd'hui. Iko na sisi leo. Jesus Christ the same yesterday, today, Jésus-Christ forever. est le même hier, Yesu aujourd'hui Kristo et sawa jana, éternellement. leo na milele. And
especially when Brother Branham spoke to a couple with the girl. Et particulièrement quand frère Branham avait parlé à un couple qui avait une petite fille. Kwa upekee wakati ndugu Branham alisema kwa ndoa mwa And alikuwa na Brother binti. Branham said, "You're not from this country." Et frère Branham leur a dit, vous n'êtes pas de ce pays. Na ndugu Branham akabambia hamuna bai nchi. You come from Switzerland. Vous venez de la Suisse. Munatoka Suisse. Your daughter was born blind. Que ta fille est née aveugle. Binti wako alizalika kipofu. But Jesus Christ is present. Mais Jésus-Christ est présent. Lakini Yesu Kristo weko wako. And beloved brothers and sisters, Et bien-aimés frères et Na sœurs. mapendo wa ndugu na badada. just asking, do you believe? Et il leur a demandé seulement, croyez-vous? Na akabauliza tu munaamini? And then a short prayer, Et il a fait une courte prière. Akaomba kwa ufupi tu. very short. Très courte. Mfupi And kabisa. then he pronounced the healing. Et il a prononcé la guérison. Na akatangaza matunzo. The 11-year-old daughter was healed in a moment. Et la fille de 11 ans était guérie Na instantanément. ule binti wa miaka 11 akapona paka pale. I saw Bible days. J'ai vu les jours de la Bible. Niliona I masiku saw ya the Biblia. confirmation of the Word of God. J'ai vu la confirmation de la parole de Dieu. Niliona hakikisho ya neno la Mungu. I saw Jesus Christ the same yesterday, today, and J'ai forever. vu Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Niliona Yesu Kristo mwaka ule jana leo na milele. But here is the main point. Mais voici le point principal. Sasa nukta ya mafayo hii. Many in the message look what God has done. Il y en a plusieurs dans le message qui regardent à ce que Dieu a fait. Bengi mujumbe beko naangalia kile Mungu alifanyaka. And they speak about the prophet. Et il parle du prophète. Na beko nasema juu ya nabii. Many make a journey to his tomb. Et il y en a plusieurs qui font un pèlerinage, un voyage dans sa tombe, Na vers sa bengi tombe. beko wanasafiri kwenda Jeffersonville kukaburi has yake. become like a pilgrimage place. Et Jeffersonville est devenu comme un lieu de pèlerinage. Na Jeffersonville inakuwa safari ya kusafiri hapa. And most of them believe that Brother Branham will raise from the dead. Et la plupart croient que frère Branham va ressusciter des morts. Na bamingi banaamini asema ndugu Branham atafufuka And have mwafu. a ministry in a tent. Et qui va tenir il aura un ministère sous la tente. Na atakuwa na utumishi chini ya hema. In this message, many people believe different things. Et dans ce message, il y en a tellement qui croient des choses différentes. Na mwi ujumbe kwa bamingi beko naamini vitu vya kuachana. Hear me what I say in the name of the Lord. Écoutez-moi ce que je dis au nom du Seigneur. Unisikilize ile nasema mjina ya If Bwana. there is no promise in the Word of God, there can be no fulfillment. S'il n'y a aucune promesse dans la parole de Dieu, il ne peut donc pas avoir d'accomplissement. Kama hakuna malako ndani ya neno la Mungu hakutakuwa basi kutimia. Only if there is a promise in the Word of God. C'est seulement s'il y a une promesse dans la parole de Dieu, Mpaka kama muko malako ndani ya neno la Mungu. Then God would fulfill His promise. ainsi Dieu peut accomplir sa promesse. Hivi Mungu anaweza kutimiza malako yake. You know what the main commission was? Et vous savez c'est quoi la commission principale? Na mnajua kazi ya upekee ni nini? As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, De même que Jean-Baptiste fut envoyé lors de la première venue de Mpaka Christ, vile Yohane Mbatizaji alitumwa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo. you are sent with the message that will forerun the second coming of tu Christ. es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Unatumiwa na ujumbe tatangulia kurudi kwa pili kwa Kristo. These words were said from the supernatural light. Ces paroles ont été prononcées de la lumière Ile surnaturelle. maneno litangaziwa toka nuru ya kiroho. On June the 11th, 1933, Le 11 juin 1933, Le 11 mwezi wa 6 mu 33. when Brother Branham was baptizing in the Ohio River, quand frère Branham était en train de baptiser dans le fleuve Ohio, Wakati ndugu Branham alikuwa anabatiza mu mto and Ohio. the supernatural light descended visible to everybody present. et la lumière surnaturelle est descendue et c'était visible aux yeux de tous. Na ile nuru ya kiroho ilishuka ikaonekana kwa macho ya wote. And then the voice spoke to Brother Branham. Et la voix s'adressa à frère Na Branham. sauti ikaambia ndugu Branham. And then he even made with emphasis the statement, Et il a même insisté sur cette déclaration. Na akashimamia pa ile musemo. not that I would forerun the second coming, Ce n'est pas moi qui vais précéder la seconde venue, Haina mitatangulia kuja kwa pili. but the message God gave to me will forerun the second coming. mais le message que Dieu m'a donné sera le précurseur de la seconde Lakini venue. ujumbe Mungu alinipa itatangulia kuja.
kuja kwa pili. I say this with a broken heart. Je dis ceci avec un cœur brisé. Nasema ina moyo wa Our kuvunjika. brothers in America Nos frères en Amérique Na ndugu yetu Amerika and in different countries, et dans des différents pays, na mumainchi ya they kuachana have not recognized what God has done since Brother Branham was taken to glory. n'ont pas reconnu ce que Dieu fait depuis que frère Branham fut repris auprès du Seigneur. akakutambua ile Mungu anafanya tangia ndugu Branham alichukuliwa kwa Bwana. As you know, I heard the voice of the Lord a number of times. Comme vous le savez, j'ai entendu la voix du Seigneur un certain nombre de fois. Na sasa vile mnajua nilisikia sauti ya Bwana mara mingi. For the first time on April the 2nd, 1962, Pour la première fois, c'était le 2 avril 1962. Ya kwanza ilikuwa mule 2 mwezi wa 4 mu 62. just before sunrise, Juste avant le lever du soleil, Mbele tu ya yua kulamuka. I was looking towards the window, je regardais droit vers la fenêtre Nilikuwa naangalia kudirisha. and then something happened. et quelque chose est arrivé. Mambo moja ikafika. From the right, the voice of the Lord God Almighty, Et de la droite, la voix du Seigneur Tout-Puissant, Na kutokea kuume sauti ya Bwana Mwenyezi. in the German language, il s'est adressé à moi en allemand. Akasema na mimi Kijerumani. my servant, your time for this city will soon be over. Mon serviteur, ton temps pour cette vie sera bientôt Mtumishi terminé. wangu wakati yako kwa hii mji itaisha sasa I hivi. will send you to other cities to preach my word. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Na kutuma mumiji ingine kuhubiri neno langu. This Brother Branham confirmed on December the 3rd, 62. Et ça, frère Branham l'a confirmé le 3 décembre Na ile ndugu 1962. Branham alihakikisha mule 3 mwezi ya 12 mu 62. But what I wanted to say is this. Mais voici ce que je veux dire. Ona ile napenda kusema. I live in Germany. Moi, je vis en Allemagne. Mimi naishi mu Ujerumani. I had no knowledge of what happened on December the 18th. Je n'avais aucune connaissance, information de ce qui s'était passé le 18 décembre 65. Mimi sikuwa najua mambo ilipitikana mule 18 mu Desemba 65. Brother Branham was involved in a car accident. Frère Branham était impliqué dans un accident de voiture Ndugu Branham alipata msiba wa gari. And only a week later, et ce n'est qu'une semaine après, Ni mpaka juma moja nyuma on December the 24th, le 24 décembre, mule 24 mwezi wa 12 he was taken to glory. il fut repris dans la gloire. ndio akachukuliwa mu utukufu. But here is the point. Mais voici le point. Sasa nukta yoi, I, Brother Frank, Moi, frère Franck, mie ndugu Frank saw William Branham going up on a cloud. j'ai vu William Branham montant sur une nuée niliona William Branham eko napanda pa wingu On December the 24th, le 24 décembre, mule 24 mwezi ya 12 having no knowledge of what had happened to him, ne sachant rien de ce qui lui était arrivé. bila kujua kitu kumambo ilimufikia. he was taken up on a cloud, moving up, moving up. Il montait sur une nuée, il Alikuwa montait. napanda pa wingu, eko napanda yulu, And in this vision, I said, Et dans cette vision, j'ai dit, na mwile ono nilisema, Brother Branham, you're not the Son of Man. Why do I see you on this cloud? frère Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi je te vois sur cette nuée? ndugu Branham hauna mwana wa mtu, kwa nini nakuona pa hii wingu?